السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز چینل۔ خبر شامل کرتے ہیں منڈی احمد آباد سے۔ ہماری ٹیم کی جانب سے آج رمضان ریلیف کیمپ کا افتتاح کر دیا گیا، جس کے تحت عوام کو ریلیف دینے کے لیے تمام چیزیں سستی قیمت پر عوام کو فراہم کی جائیں گی۔ آٹا 100 روپے کی چھوٹ سے 300 روپے میں ملے گا۔ مزید جانتے ہیں محمد اکمل قادری کی اس رپورٹ میں۔ میں اس وقت موجود ہوں منڈی احمد آباد گرین بیلٹ میں، جہاں پہ اس وقت افتتاح کیا جا رہا ہے ہماری آواز رمضان ریلیف کیمپ کی جانب سے۔ ہمارے ساتھ آنر ہیں جو وہ چودھری بشیر احمد صاحب، جو کہ اپنے آپ کو سوشل ورکر کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں۔ ان سے جانتے ہیں جی یہ آپ نے یہ جو پروگرام شروع کیا ہے منڈی احمد آباد کے لیے، یہ کن کن چیزوں پہ آپ نے یہ ریلیف فنڈ دے رہے ہیں؟ یہ 20 ایسی آئٹمز ہیں جو غریب عوام کے لیے ضروری تھیں، جس میں آٹا وغیرہ، چینی، گھی، 20 آئٹمز ہیں۔ اس پہ ہم نے ریلیف دیا ہے تاکہ اس کو ہر بندہ جو ہے نا لے سکے۔ نہیں، یہ ان میں مین آئٹم جو آٹا، چینی کی ہے، اس پہ آپ کھجور بھی ہے، اس پہ آپ کیا ریلیف دے رہے ہیں؟ کتنی عوام کو کتنا فائدہ ہوگا؟ اس میں جو آٹا ہے مارکیٹ میں اس کا ریٹ جو 400 روپے چل رہا ہے، ہم نے یہاں پہ 300 روپے ریٹ رکھا ہے۔ چینی جو ہے وہ ہم نے 60 روپے کلو رکھی ہے۔ تو ایسی کھجور جو ہے وہ مارکیٹ میں جو ہے وہ 300 سے بھی اوپر ہے، یہاں پہ 200 روپے اس کا رکھا گیا ریٹ۔ باقی دالیں وغیرہ جو ہیں اس پہ بھی ہم نے کلو کے 20 روپے کم کیے ہیں مارکیٹ سے۔ تو انشاءاللہ یہ جو ہے ایسے انشاءاللہ نظام چلتا رہے گا۔ یہ سارا ریلیف ہے جو یہ آپ اپنی جیب سے کر رہے ہیں، خود ہی کر رہے ہیں؟ جی میں اپنی جیب سے کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایسی توفیق دے، جو مخیر حضرات ہیں وہ یہ سوچیں کہ یہ جو مشکل گھڑی ہے اس میں جو ہے نا ہم سب کو ایسے کرنا چاہیے جیسا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دل دیا ہے، سب کو ایسا ہی دے تو انشاءاللہ جو ہے نا ہمارے شہر کے جو لوگ ہیں وہ خوشحال ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جی یہ چودھری بشیر احمد صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ سارا جتنا بھی پیکج ہے میں الحمدللہ اپنی جیب سے کر رہا ہوں اور اللہ مجھے توفیق دے، اور باقی دوست جتنے بھی مخیر ریات ہے حضرات ہیں ان کو بھی اللہ توفیق دے ایسے کام۔ یہاں پہ آٹا میں آپ کو بتاتا چلوں، بازار میں 410 روپے 810 روپے ہے، چھوٹا 10 کلو کا جو توڑا ہے وہ ہے 410 روپے۔ یہاں پہ یہ چودھری صاحب ریلیف کر کے دے رہے ہیں 300 روپے کا توڑا۔ اور چینی جو ہے، چینی بازار میں میرا خیال 80 روپے مل رہی ہے اس وقت، تو چودھری صاحب یہاں پہ دے رہے ہیں 60 روپے کلو، یہ ریلیف دے رہے ہیں یہاں پہ۔ جی شکریہ۔ میرے ساتھ بیٹھے ہیں رہنما طریقین صاحب راؤ شہد وسیم صاحب، ان سے جانتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پہلے تو چودھری بشیر احمد صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ہمارے علاقے میں آ کے منڈی احمد آباد میں، چونکہ چاہے انہی کا علاقہ ہے، ان کی پیدائش بھی یہیں کی ہے، پرورش بھی یہیں کی ہے، لیکن یہ 15-20 سال پہلے لاہور چلے گئے تھے، تو ان کو جب واپسی وہ جیسے کہتے ہیں کہ زمین کھینچتی ہے، تو ان کو جھگیاں غلام فرید کے لوگوں نے، ان کے پیار نے کھینچا واپس۔ تو یہ یہاں پہ آ کے ریلیف پیکج انہوں نے دیا منڈی احمد آباد کے عوام کے لیے، بہت اچھا پیکج ہے، اور ہم ان کے ساتھ اپنے طور پہ کوآپریٹ کر رہے ہیں منڈی احمد آباد لیول پہ، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے اور ہمارے لیے بھی اور سبھی مسلمانوں کے لیے، کہ یہ ریلیف پیکج بہت اچھا پیکج ہے جو کہ یوٹیلیٹی سٹور اور بازار سے بھی بہت زیادہ کم ہے۔ جی شکریہ۔ یہ تھے راؤ شہد وسیم۔ میرے ساتھ رہنما طریقین صاحب میاں خاور یار وٹو صاحب بیٹھے ہیں، ان سے جانتے ہیں جی 2 جملے چودھری صاحب کے لیے۔ میاں صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ قادری صاحب، آپ نے بولنے کا موقع دیا۔ بہت ہی ایک اچھا اور زبردست پروجیکٹ ہے منڈی احمد آباد میں عوام کی ریلیف کے لیے، جو چودھری بشیر احمد صاحب نے اپنی پاکٹ سے کیا ہے، تو اس سے کافی لوگوں کو ریلیف ملے گا، خاص طور پر غریب لوگوں کو اور متوسط طبقے کے لوگوں کو، اور سفید پوش کے لیے بھی ایک یہ ایسا سسٹم بن گیا ہے کہ وہ بھی آ کے اپنی سیلف رسپیکٹ کے ساتھ یہاں پر آ کر چیزیں خرید سکتا ہے، اور یہ رمضان تک بہت بڑا ریلیف ہے۔ منڈی احمد آباد کی تاریخ میں آج تک ایسا نہیں ہوا، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ چودھری بشیر احمد صاحب جو یہاں سے لاہور شفٹ ہو گئے تھے، ان کا وہاں پہ کاروبار ہے، اور 15-20 سال بعد بھی وہ اپنے اس شہر کی مٹی کو، اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو اور اپنے گاؤں کے لوگوں کو نہیں بھولے، اور انہوں نے یہ جو انیشیٹو لیا ہے یہ بہت ہی اچھا ہے، جس پر میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ جن سے ان کا میں بطور منڈی احمد آباد کا شہری شکریہ ادا کروں کہ انہوں نے
हमारे लोगों के लिए आकर यहाँ पर इतना कुछ किया है जिससे लोगों को कम से कम इज़्ज़त के साथ शाम को अफ्तारी के जो अशिया हैं वो यहाँ पर मुयस्सर हो सकेंगी। और दूसरा जो हमारी आवाज़ की टीम है जो ये सारा संभालेगी, रावशैद वसीम साहब हमारे भाई जो वो इनके साथ हैं, ये सारी टीम को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ क्योंकि इन्होंने अपनी ड्यूटी देनी है 30 रमज़ान तक, और ये भी एक खिदमत खलक है। अल्लाह ताला इनके जो जज्बे हैं इनको हमेशा कायम रखे और इनकी जो मज़ीद तौफ़ीक़ात हैं उसमें इजाफ़ा करे। ये लोग अपना वॉलंटियरली यहाँ पर टाइम देंगे और रावशैद साहब भी यहाँ पर होंगे, तो पूरा रमज़ान लोगों को और आम लोगों को और गरीब लोगों के लिए यहाँ पे जो रिलीफ है वो जारी रहेगा। आखिर में मैं फिर चौधरी साहब को खैराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव मंडी अहमदाबाद में आकर लिया है। शुक्रिया। जी शुक्रिया मियाँ खाबर हुसैन भट्टू साहब। मेरे साथ इधर मौजूद बैठे हैं सरफराज भट्टी साहब, उनसे जानते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हमारी बात जुइयाँ ग़ुलाम फ़रीद की जानब से चौधरी बशीर अहमद साहब जुइयाँ ग़ुलाम फ़रीद में राशन फ्री तकसीम कर रहे थे, तो हमने तकरीबन वहाँ पे 400 घरों को राशन दिया है। तो हमारा ख्याल आया और हमने प्लानिंग की कि क्यों ना इस जो है ना इस रिलीफ़ का पूरे इलाके को फ़ायदा दिया जाए। तो हम इस कैंप को जो ना मंडी अहमदाबाद में ले आए और वो रिलीफ़ जो हम गाँव में दे रहे थे वो पूरे इलाके को यहाँ पे चीज़ों पे कंसेशन करके दे रहे हैं। ये कितने दिनों तक आपका प्रोग्राम है? इंशाल्लाह ये पूरा रमज़ान चलेगा। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ हमारी टीम को, हमारी आवाज़ की टीम को जो मेरे साथ फुल कोऑपरेटिव हैं और ये पूरे निज़ाम को संभाले हुए हैं। इसके अलावा रावशैद वसीम साहब हैं, फरजंद मंडी अहमदाबाद, मिर्ज़ा अली रज़ा बेग साहब, मिर्ज़ा नवीद बेग साहब, हाजी महमूद आज़म साहब, ये सारे दोस्त जो है हमारे साथ मुकम्मल कोऑपरेट कर रहे हैं। जी शुक्रिया। जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं फरजंद मंडी अहमदाबाद। उससे पहले आपको मैं बताता चलूँ, मेरे उस्ताद मोहतरम बैठे हैं इस वक्त मोहम्मद आज़म भट्टी साहब, उनसे जानते हैं। जी ये प्रोग्राम आपके ज़ेर साया मेरा ख्याल शुरू किया गया है और इन बच्चों के इन दोस्तों के लिए कुछ चंद अल्फाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अल्लाह करीम का ख़ास फ़ज़ल है कि अल्लाह करीम ने हमें ऐसे लोगों में से चुन लिया है कि जो लोग अल्लाह के बंदों की खिदमत करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जुइयाँ ग़ुलाम फ़रीद मंडी अहमदाबाद के बॉटम में है, बल्कि आजकल वो मंडी अहमदाबाद का वार्ड है। तो चौधरी बशीर अहमद वो उसी गांव का फ़र्जंद है और बाज़ाब्ता मेरा स्कूल का शागिर्द भी है। मुझ पे अल्लाह का करम है कि छोटी उम्र में ही अल्लाह ने मुझे जॉब दे दी और तकरीबन पूरा इलाका मेरा शागिर्दों में है। तो ये जो पैकेज दिया गया है इसमें ख़ास बात यह है कि आम तौर पे लोग गवर्नमेंट से ले के लोगों को देते हैं, गवर्नमेंट से लेकर लोगों को देते हैं, मगर इस जो है प्रोग्राम इसकी ख़ास बात यह है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी बशीर अहमद ने अपनी पॉकेट से रिलीफ़ दिया है। तो इसमें हम सारे साथी उनके साथ मुआमन हैं। हमारी आवाज़ के जो बरखुरदाराना हैं सारे बच्चे वो उनके साथी हैं। ये इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि यह रमज़ान शरीफ के बाद भी चलता रहे। तो मेरी ख्वाहिश है कि जिस तरह कहते हैं कि नशा पिला के गिराना तो सब क्यों आता है, मज़ा तो तब है गिरते को थाम ले साकी। और ये नज़रिया हमारा है कि कुरान पाक में अल्लाह करीम फरमाते हैं कि व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, हम जो कुछ देते हैं उसी में से वो खर्च करते हैं। तो हम तो ये अल्लाह के दिए से खर्च कर रहे हैं। तो मेरी ये मज़ीद मैं कहता चलूँ कि एक नया स्टेप उन्होंने लिया है मेरी तजवीज़ पे कि हमने गवर्नमेंट के स्कूल में जो बच्चे होते हैं नादार मुफलस गरीब, उनको सन्स ऑफ द स्कूल का नाम दे दिया है, जिसका ये हमने बैनर भी लगा दिया है। तो सबसे पहला जो डोनेट किया है वो चौधरी बशीर अहमद साहब ने किया है। 150 बच्चे के यूनिफार्म का ज़िम्मा उन्होंने अपने लिया है। तो इसी प्लेटफार्म से मैं मुखय्यर हज़रात को दावत देना चाहता हूँ कि वो 4-5 बच्चे फ़ी कस हर मुखय्यर आदमी रईस मंडी अहमदाबाद रईस इलाका वो हर स्कूल में से 5-6 बच्चे अडॉप्ट कर ले जो सन्स ऑफ द स्कूल हैं। साल के बाद 1,000 रुपये में वर्दी आ जाती है, जूता आ जाता है, यूनिफार्म आ जाती है। तो वो अगर अडॉप्ट कर लेगा तो ये दुनिया और आखिरत में उसकी कामयाबी है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह करीम ये जो हमारा प्लेटफार्म है और चौधरी बशीर साहब हैं उनको मज़ीद तरक्की दे। और साथ ही मैं ख़ुसूसी तौर पे मिर्ज़ा अली रज़ा बेग साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, मिर्ज़ा नवीद बेग साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, बाकी सारे साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो इस कार खैर में
कदम के साथ कदम मिला के चल रहे हैं। शुक्रिया जी, शुक्रिया। ये थे जी मेरे मोहतरम उस्ताद मोहम्मद आज़म भट्टी साहब। अब मेरे साथ मौजूद हैं फर्जंद मंडी अहमदाबाद मिर्ज़ा अली रज़ा बेग साहब, रहनुमा तरीक़े इंसाफ। उनसे जानते हैं जी इस प्रोग्राम को आप कैसे देखते हैं। जी मियाँ साहब, ये हमारी आवाज़ और चौधरी बशीर अहमद साहब और मेरे उस्ताद मोहतरम मोहम्मद आज़म भट्टी साहब और बाकी सारे दोस्तों ने बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पर काम किया है। एक आम आदमी के लिए रिलीफ का जो आगाज़ किया है और बिलखुसूस जो मुतवस्सित तबका है उनके लिए किया है, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। सरफराज भट्टी साहब और उनकी पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। राव शाहिद वसीम साहब, हाजी आज़म साहब भी मौजूद हैं और चौधरी बशीर अहमद साहब ने जो ये कदम उठाया, इंशाअल्लाह ताला हम सारे दोस्त इनके साथ कदम ब कदम मिला के चलेंगे जी। और इंशाअल्लाह ताला इससे ना सिर्फ मंडी अहमदाबाद के लोग जो हैं उनको फ़ायदा होगा और उसके साथ जो हमारे उस्ताद मोहम्मद आज़म भट्टी साहब ने स्टेप लिया सन्स ऑफ स्कूल, इंशाल्लाह इसमें भी हम भरपूर तामन करेंगे इंशाल्लाह ताला जी। बहुत शुक्रिया जी। जी शुक्रिया। ये थे मिर्ज़ा अली रज़ा बेग फर्जंद मंडी अहमदाबाद। आप मैं आपको बताता चलूं कि ये मेरा ख्याल हमारे शहर में मंडी अहमदाबाद में ये पहली दफ़ा ऐसा प्रोग्राम शुरू किया गया, ऐसा रिलीफ दिया गया है जो कि रमज़ान शरीफ में जो मुस्तहिक हैं उनके लिए ये एक मदद करने के लिए बड़ा अच्छा ज़रिया और बड़ी अच्छी सोच है। चौधरी बशीर अहमद साहब से दुआ है अल्लाह ताला इनको कामयाब करे और ऐसे इक़दामात, ऐसे काम, सोशल काम करने की अल्लाह तौफीक दे। मोहम्मद अकमल कादरी, मंडी अहमदाबाद।